is your name, Paul? Gua terjebak. Gua terjebak. Tolong! Au! Ah! What are we going to do? Oke. Aduh, ketahuan cuy. Oke, kita akan lari dari kejaran dia. Lihat ke belakang. Oke, masih jauh, masih jauh. Mohon buka. Aduh, lama lagi. Hello and welcome again di Dresomnia's channel. Dan kali ini gue akan lanjutin game A Plague Tale Innocence. Udah chapter 10 nih bro. Kayaknya udah mau nyampe ke tamat ya, menuju ke ending sepertinya. Yang belum nonton video sebelumnya, cek link in description. Dan here we are, The Way of Roses, Jalan para Mawar. Mawar di sini siapa by the way? Amicia sama Millie. Remember Lucas said in the basement. Oke, sepertinya kita akan follow the banners Wherever roses. will I find roses here? Oke, kita akan mengikuti banner mawar cenah menuju ke basement. Dan by the way di sini kita udah nyampe university ya, tempat para alchemist belajar. University of Alchemist. Gua gak tahu nama kampusnya apa cuy. Dan kita akan cek-cek dulu apakah ada material di sini. Gak ada ya, aman. Kemarin banyak banget prajurit yang kita lewatin ya di sini aja. Dan udah gua kill tuh sebagian, gak semua sih. Pengennya gua kill semua tapi gak bisa cuy. Terbatas material gua udah pada mau habis tuh, lihat ini 3, ini 7, 4, 5, ya ini 0 malah. Gak punya salpeter gua teh. Dan kita langsung saja dikunci pasti. Tidak semudah itu ya untuk membuka pintu ini. Nah, dapat lagi salpeter. Tapi gak bisa bikin luminosa gua teh ya. Belum bisa bikin cuy. Dan ada 2 jalan. Kita ke sini dulu mungkin. Ada apa di sini? Oh, it's enormous. But where have the books gone? Oke, gak ada. Gak ada apapun. Nanti gua cek lagi ke situ. Gua pengen ini dulu, cek-cek dulu yang di sini. Ya, terkunci. Ini juga terkunci dan nothing here. Dapat alkohol. Yap, gak ada yang bisa dibuka di sini, berarti jalannya yang barusan. Dan di sini katanya gua harus nyari buku sanguinis naon, atulah eta teh ngaranna sanguinis gitulah. Entah buku apa cuy. Oh, ini pintu yang tadi kekunci. Gak ada material apapun di sini. Gua lihat kiri kanan semuanya. Dan ini pintu keluar utama mungkin yang dijaga sama penjaga tadi. Kayak kemarin ya, di video kemarin. Dan kita akan lurus saja ke sini. There, the banners. Flowers. Yes, there are roses. I'm on the right track. Ada banner bunga mawar, sepertinya emang kesini ya. How many days have we been here? I've lost count. Can't even tell the difference between day and night anymore. Ada penjaga di dalam aja. It'll soon be over. Vitalis has brought back a young lad to open the last door. Jangan berisik, siapin batu. And the Grand Inquisitor himself is coming to Kita siapin help batu us. cuy. Gua pengennya gak perlu ada korban sih di sini, tapi kalau misalkan susah mah gua barbarin aja kali ya. Gua dapat No batu di rats. sini. Sanguis. Strange. Iya, gak ada tikus cuy sejauh ini ya. Baru juga main ya. Mungkin emang belum ada aja. Kayaknya gua gak perlu kill dia dah. Kill gak nih? Tapi kalau mau cepet kill aja kali ya. Ya udahlah, kita kill aja cuy. Sorry ya. Mampus kau. Jangan berisik. Semoga aja gak ada penjaga lain. Sambil nyari material-material buat upgrade cuy. Gua kemarin kekurangan bahan apa ya, lupa. Pabrik gitu ya. Buat bikin kantung. Lagian gua dikasih batu di sini jadi ya. Bukan ada sesuatu yang harus gua dorong, berarti benar gua harus kill dia. Mau gak mau. Sebelum itu, gua akan ceki. Banyak salpeter, kayaknya kita bisa bikin luminosa. Buat jaga-jaga.
Luminosa. Terus ini harus gua dorong kemana ini teh? Ini bisa dibuka barusan cuy. Locked from the other side. Look from the other side. Gua harus bawa kemana ini? Gua dorong dulu aja deh. Mungkin ke sini kali ya? Mungkin. Karena itu ada yang patah cuy. Ada yang nggak nyambung pagernya. Yap, sepertinya benar ke sini. Oke, kita akan naik. Lewat sini aja lah. Biar tinggal lurus. Naik. Oke. There is something here. Ini buku tebal gini siapa yang mau baca coba cuy. Hanya orang-orang yang mencintai buku ya. Gua salah satunya. Enggak deh cuy. Baca buku itu buat gua sih kayak apa ya? Bukan keperluan tapi cuman kesenangan. Kalau emang bukunya bikin gua senang, gua baca sampai akhir pun gua baca cuy. Tapi kalau emang bukunya kayak aduh, bosan gitu bacanya. Ada alkemis di situ sama penjaga. It's all just pagan stuff. Pagan stuff. Sanguinis Itinera is a sacred book. Sanguinis Iterna. Contains goes back to the dawn of man, and this knowledge could save us all. So keep searching. Oke, mereka juga masih nyari Sanguinis cuy. The book, the Sanguinis Itinera. Itinera, Sanguinis Itinera. I'd better be quick. Ya mereka juga nyari buku Sanguinis cuy. Dan kita harus cepat sebelum mereka menemukannya. Gak boleh berisik. Dapat sulfur. Ini gua aman nih. Gimana ini cuy? Apa gua harus bakar buku-buku ini buat ngalihin perhatian mereka? Kayaknya itu dah yang mengkilap itu cuy. Kayaknya, tapi nggak mungkin deh. Kalau misalkan emang itu harusnya udah ketahuan sama dia gitu. Oke. Gua gak boleh sampai ketahuan di sini. Somehow gua tahu kalau misalkan ketahuan gua bakal gagal. Kayaknya. Kalem cuy. Udah balik badan. Kita akan ke sini dapat alkohol lumayan. Sempat-sempatnya ngeluting. Kalem. Tunggu dia balik badan dulu ya. Oke. Aman sepertinya. Kita akan looting cuy. Dapat leader. Kalem. Kita ngumpetnya di sini. Dia bentar lagi balik badan nih. Kalau misalkan gua buru-buru nanti gagal. Oke, dia gak balik badan cuy. Emang enggak kali ya? Oh, tuh kan. Oh, enggak. Aman. Gua harus kemana? Sini ya. Ada jejak kaki. Oh, bukan cahaya, ding. At least those fucking rats won't. There are the roses. I'm on the right track. Gua harus kemana? Oh, itu ke sana. Oke. Kita akan mengikuti banner mawar. I'm telling you, next time he talks to me like that, I'll stuff one of his bloody books in his gob. With a red cover, it's his favorite scent. Tunggu dia balik badan cuy. Takutnya dia pas gua jalan dia malah balik Brilliant badan. idea from the alchemist. There's something shady about those guys. Kayaknya enggak ya. Kayaknya dia gak akan balik badan. There's parts of the bastion I don't go anymore. Aduh, What's they're doing there? penuh Let's not sulfur talk gua. about it. Banyak episanguis. Kenapa sih di sini banyak episanguis cuy? There they are. Aduh, penuh episanguis gua. Kayaknya gua bisa crafting ya. Kita crafting dulu cuy. I'll have to get rid of the guards so I can get past. Oke. Banyak tikus. Gua bisa ini. Gua bisa arahin lampu ini cuy. Go on, get out of there. Go. Yo tikus, pergi sana, makan semuanya. Semua penjaga itu. Makan ke sana bukan malah ke sini anjay.
Kayaknya gue harus melempar apa ini? Odoris. Mana Odoris? Kayaknya gue harus melempar ini ke sana. Sana tikus. Mampus kalian. Dimakan sama tikus. Kabur. Kabur dia cuy. Wait. Area is clear. Dia tinggalin gitu aja anjir temennya. Parah. Lah dia balik lagi. Ah bego. Malah balik lagi. Oke, kayaknya bisa gua lempar. Lemparnya kemana ya? Aduh, takut kena itu gua ngelempar dari sini. Wait, santuy. Lemparnya ke buku ini deh. Nah. First time was already too much. Mampus kau dimakan tikus. Oke, nice. Nih epi sandwichnya kok gak bisa gua craft sih? Padahal udah penuh nih. Sip. Dan sekarang kita akan arahin dulu lampunya ke sini karena tikus-tikusnya ada di sana. Dan gua mau cek ruangan yang ada di sini. Cuy, ada apa di sini? Daisy. You're far from home too, aren't you? Bring me luck. Bisa-bisanya ada bunga di sini anjir. You go. Harus banget ditempel ya. Harus banget dipakai di kepala gitu. Why? Kenapa gak ambil semuanya aja setangkai-tangkainya gitu? Ya sepertinya udah aman. Sekarang gua harus balikin lagi si tikusnya ke ruangan tadi. Let's go. Oke tikus, kerjaan kalian sudah selesai. Masuk lagi sana. Ah enggak anjay, nggak masuk. Oke, kayaknya kurang dekat kali ya. Kesini dulu. Ayo tikus. Anjir gak ke distract mereka. Lebih suka makan mayat. Tikus-tikusnya lebih suka makan mayat ketimbang ini ya. Ketimbang makan odiris. Apa? Odiris ya? Odoris. Sorry. Kayaknya sepertinya aman. Aman ya, aman. Tikusnya lagi makan mayat. Stuff. Will it end up covering everything? Oke, tali gua udah penuh tuh cuy. Gua kekurangan ini kapasitas. Harus bikin pouch. Harus bikin kantung. Nah, setelah nanti bikin kantung selesai, gua bisa upgrade tuh tali sling gua. Oke. Dan gua belum nemu workshop sejauh ini. Gak ada workshop sama sekali di sini cuy. Dari episode kemarin. Move it, blacksmith. There's work waiting for you. Siapa They're itu? really scraping the barrel if Vitalis stoops to catching a beggar like this. Siapa yang dibawa itu? Prisoner. Oh, tahanan. Oh well, perhaps they'll finally open this door. I can't get past. Kaget. How on earth did the rats Dia do gak ngeliat that? ke belakang gua. Imagine the force you need to get through that thickness. I can imagine what it will do to your arm. The hole's Kita no use perhatikan anymore. dulu ya. They've blocked it up, can't you see? They know exactly what they're doing. Siapa tahu dia pergi habis Bastards. ngobrol. Oke, dia diam di situ, nggak pergi. Kacau deh. Gua harus alihin perhatian dia. I thought I heard someone. I'll be right back. Watch yourself. Dan, akankah gua ketahuan? Oh, aman. Oh, dia kesini kah? Aduh. Sana lagi pergi. It's the second time. It's happening again. You see this? Bego ya anjir. Kenapa dicek doang gitu itunya? Kenapa nggak ngeliatin arah lemparannya? Aneh. Game aneh. Really? Still nothing here. Banyak tikus di sini. Everyone to your positions. All right. Sepertinya aman. Ada batu di sini. Kita ambil dulu sih. Banyak tikus. Akankah gue bisa arahin ke mereka cuy? Oke, kayaknya bisa gue lemparin nih. Kita arahin ke mereka cuy.
Pergi kalian. Oh, gua ketahuan. Get past. I have to get the rats out of the room. Aduh. Salah bego. Salah anjir. The hell. Ketahuan juga gua akhirnya. Oke, yang satu belum sadar, cuy. Penjaga yang satunya belum sadar. Ketahuan juga gua. Lepas. Ya udah gua lawan aja lah. Sini kau. Gua bisa bius sih sebenarnya. Sini maju. Gua samperin lah. Suwe anjir. Beranian sama gua. Tadinya gua mau pakai tikus, cuman nggak bisa cuy. Baru ketahuan gua. Ini susah ngarahin ininya nih. Gua harus keluarin tikus-tikus ini somehow buat ngebuka jalan cuy. Kayaknya gua bisa lemparin episanguis ke sini. Oke, tikus-tikus pergi kalian. Dan yang ini gak ke distract. Kayaknya kejauhan kali ya. Dah. Sip. Dan kita blok jalan tikus. Nah, sip. Nice. Oke. Mampus kalian gak bisa lewat. Bisa anjir. Wah. Bisa lewat. Apa anjir ngebug. Game ngebug. Aneh emang. Kirain gua udah gak bisa. Oh, masih ada tikusnya di sini. Oke. Wah, parah anjir. Game ngebug. Gua kira mereka gak bisa lewat cuy. Untung ada Luminosa, tapi habis Luminosa gua. Sweat. Pergi klan. Pergi soken. Masih ada gerak. Tikusnya masih ada cuy. Berapa banyak sih mereka? Udah tuh. Udah biarin gua lewat dah. Dah pergi sana. Maksudnya masih bisa lewat nih. Aman ya. Ada lagi di situ. Oke. Gua harus bloknya lewat mana ya? Mereka masih bisa lewat di situ, cuy. Di belakang situ ada jalan buat tikus tuh. Gua harus blok lewat mana coba? Gua akan arahin dulu ke sini kali. Sekali lagi. Hop. Pergi kalian. Sekali lagi. Hop. Oke, udah kepancing semua. Aman. Sekarang kita akan arahin ke sini. Apakah aman? Belum aman tuh. Mereka masih ada di situ. Sekali lagi kali. Sokin. Sekali lagi. Dah. Let's go. Come on. Buka. Cepat. Lama kali buka pintunya. Oke, ada penjaga di kiri. Hope I haven't taken a wrong turn. Gua kira ada penjaga, soalnya tadi ada cahaya-cahaya di kiri gitu. Aduh, Odoris gua nggak 7 lagi. Dan gua gak bisa bikin Luminosa. Gua butuh Luminosa. Oh, ada workshop. Akhirnya kita nemu. Nah, ini mah push. Gua butuh pocket nih, butuh 3 sulfur sama 2 pabrik cuy. Gak bisa ya. Gak bisa. Apa nih? Oh, ini buat proyektil mah bisa dibikin di jalan kayak. Kekurangan sulfur sama pabrik. Aduh, pabriknya kurang 1 lagi. Ini episanguis anjir banyak kali. Kemarin susah, sekarang gampang. Butuh kantung, butuh kantung. Oke, sih. Kita lihat. Oh, itu tahanan yang tadi di bawah kah? Ini disuntikin cairan.
Oke, ada pendeta di situ. Oh, transfusi darah kah? Still no news of our young Hugo de Rune. Lord Nicholas continues his search. In which case, the only thing that can help us find the book is the son of a smith. Son of a You Smith. built that door with your father. Now, you'll open it for us. We were asked to build that door precisely to keep out scum like you. I am the Grand Inquisitor Vitalis Benevent. Vitalis Benevent. You have no idea how I have suffered. Look what I endure for you. Oke. What is your name, boy? Roderick. Roderick. I do not wish for Roderick to expire before he has opened this door. Do not commit the same mistake you made with his father. Take him. Oke. Gua mulai paham nih. Jadi ternyata kenapa si Hugo dikejar-kejar itu karena disuruh sama si Vitalis. Mustn't lose them. Disuruh sama si Vitalis. Kayaknya si Vitalis ini pengen darahnya si Hugo. Karena darahnya si Hugo itu punya Prima Macula. Tapi Prima Macula ini gunanya apa gua masih belum tahu. Jadi kita akan lanjut dulu kan. Yang jelas garis besarnya kayak gitu. Roderick, looks like we both have problems. Dan si Roderick ini punya petunjuk untuk menemukan buku Sanguinis. As long as his fate allows. Dan kita harus jalan mana cuy? Kiri kayaknya gak aman, kita akan ke kanan. Let's go. Kita gak usah barbar ya di sini. Tapi di sana ada material, euy. Di sana ada material. Ini gimana ya? Ini banyak tali di sini sumpah. Gua bisa bikin ini cuy string tapi kayaknya bakal masih perlu fabrik buat kurang satu fabriknya. Sulfur gampang sih dapetinnya. Oke, bisa kesini gak gua? Aduh, kayaknya gak bisa, euy. Itu ada sesuatu tuh mengkilap di situ. Ya, gak bisa. Bisa deh, bisa. Ah, ketahuan anjir. Wakil lo. Hampir aja. Mana batu, Oh, gak ada batu, coy. Gak ada batu, anjir. Ya lah. Demi material tuh malah modar. Gue nyari batu, anjir. Nah, ini batu nih. Wakil aja lah, barbarin coy lah. Bodoh amat, anjir. Modar kayak. Roderick, looks like we both have problems. Oke, tunggu mereka keluar dulu. Contain the bite. As long as his fate allows. Sulfur gua ada 11. Ya, tunggu mereka pergi dulu cuy, nanti dia memanggil orang lagi. Santai. Nah, mereka gak pergi. Diam di soket. There you are. Penjaganya gak notice. Penjaganya gak notice. Nice. Apa anjir, demi salpeter gua modar demi salpeter. Kacau. Kayaknya gua bisa crafting. Bisa gak ya? Kurang fabrik deng satu ya. Belum bisa. Kita nyari sesuatu. Nothing here.
ada apapun. Bangke. Udahlah. Sekarang gua harus gimana di sini? So he's the one who made the door. Yes, and he'll open it. With the book and the Darun kid, Darun kid. Vitalis can complete the conjuration. Then we'll be saved from the plague. Hadir them. At Lucan. Oke. Oh, well said. Kayaknya ceritanya mungkin si Vitalis ini mau ngilangin wabah, cuy. Tapi kenapa harus pakai darahnya si Hugo? Making the heretics talk. Harus pakai Prima Macula? Pretending to be tough now. Why? But believe me, Pertanyaannya adalah itu. like the rest of them when we Oke, sulfur udah 12, cuman nggak ada fabrik. Lu bisa kill dia gak sih? Tabius kali ya? Tabius cuy. Wait, you there! Wait a Ini, minute! mampus. Ngapain gua ngendap-ngendap coba? Oke, dia ngedrop Episamuis. Apa nih? That's strange. Study of skinned person. Oke. Orang kurus, skinned person. Oke, dapat leader. Gua butuhnya fabrik cuy, satu aja fabrik. Gak ada banget gitu ya fabrik. Katanya alkohol nih. So, Kita bikin lagi. remind you of your dad. Don't you talk about my father. Dia bawa gada cuy. Wanna play that game? Dia bawa gada. Kayaknya gak bisa gua kill. Dan armornya juga keren gitu, tertutup banget ya. Sebadan-badan. Nothing here. Nothing here, gak ada apapun. Aduh, ini gimana cuy? Get to work. God, you've ruined the floor. Heavy armor. Kalau udah There has to be a prisoner, way. oke udah selesai. Dan gua harus menyelamatkan si tahanan. Kumaha ya? How to do this? Come on, move it. We need that book. Oke, dia lagi nyari bukunya cenah. Bisa gua lepas gak helmnya cuy? Kita lepasin helm dia. Gak bisa kan? Apa kata gua? I've been To do this. Oke, nice. 2 days. Ah. Dia bisa ngekill penjaganya dan gua harus lari dari sini. Gimana caranya cuy? Gua puterin dulu, kumpulin dulu orang-orangnya. Let's go. Lari, come on, lari. Come on, lari cepet. Mereka jalannya lambat karena armornya. Gak ada jalan cuy. Gua terjebak. Tolong. Ih, lari. Gua terjebak, anjay. Ini gua harus gimana bantuin ke cepat? Hup, lari. Gua belum nemuin kelemahan dia, cuy. Gua gak tahu harus gimana. Dan ada yang bisa gua lempar gak? Ini kali. Gak bisa. Run. Salah anjir. Aduh. Gua malah kepencet pause aja. Sorry. Ini gua harus gimana coba? Dia gak ada kelemahannya. Aduh. Gak ada kelemahannya. Kumaha yuk. Cuy. Oke. Tuh di belakangnya gak ada kelemahan. Gak ada yang bisa gue lepasin dari armor dia. Terus dia ngapain lama kali ini? Gue udah muter-muter loh. Loncat. Nice. Hampir aja. Gue harus gimana ini cuy? How to do this? Dia lagi ngapain sih lama kali? Gue harus bertahan atau menyerang dia gitu? Dan di sini gak ada jalan, gue gak bisa keluar. Aduh, terjebak. Modar kau. Gue juga modar. Ntar, kayaknya harus gue ulang cuy. Modar kau, gue juga Heavy modar. armor. There has to be a way. Ya, gue harus gimana nih?
harus gimana buat ngelempasin armor dia, cuy? Adakah sesuatu yang bisa gua lemparin petunjuk kayak apa kek? Tangannya mungkin yang harus gua lepasin atau apa? Senjata, bahu, helm. Apa tuh ini, cuy? Petunjuk. Oh, ini. Ini nih. Mampus. Ternyata di atas gua petunjuknya. Astaga. Untung gua lihat sekeliling. Kalau nggak lihat sekeliling mungkin nggak bisa. But thank you. We need to leave. The other guards must have heard that. What's that door? Oke, kita harus cepat-cepat ya. Karena penjaga mungkin ngedenger suara kita. Because that would be a real help. It would help us a lot. Kita udah mulai ketahuan. Carry on. I'll keep them. What that? Wow, what the hell? What's that? Oke, gua akan jaga lu ya. Lu cepat-cepat buka pintu rahasianya. Cepat. But they're still coming, and it looks like a fire has broken out. Oke, apinya udah mulai nyebar. Cepetan buka pintunya, coy. Come on. San. That's it. Hurry up. Come on. The alarm's being sounded. They won't let us go. Cepetan, anjir, jalannya lama kali. Lu cowok jalan lama, anjir. Gua aja yang cewek jalannya cepat. Yaudah duluan sono. Gua akan alihin perhatian mereka. Don't think. Run. One dead end and we're finished. Yaudah, kita akan lari aja lah kalau gitu. We need to hide. No, Aduh, kita harus slow them down. Oke. Ada pintu. Nice. Kayaknya selamat, cuy. Kayaknya. Will that do it? It'll have to. Right. We're in the basement. It's a start. Kita ada di basement sekarang. Kan gue juga gak tahu basementnya ini gimana jalannya. It could save my little brother. Please. I don't know where it is. The only thing I know is that they tortured my father to death for it. Okay. And I'm gonna kill them. Ada sesuatu yang bisa gue ambil di sini. Might get out of here together. All right. What about the book? Just you wait and see. Butuh fabrik satu. Oke, yang jelas kita udah selamat dari kejaran orang-orang ya, tapi kayaknya itu cuma memperlambat mereka, jadi kita harus cepat di sini. Let's go, cepat. Lama kali jalannya. Wow. Another library. Okay. Underneath the library. Perpustakaan lagi. That's why we built the door. So the Sanguisitanera Aduh, has to be ini here. Bisa, cuy, gak bisa. All I know is it has a red cover. Look, up there. Di mana? Roses. That must be it. Oh. I'll have to climb up. Kayaknya itu bukunya ya, sangat jelas sekali, cuy. Gak tersembunyi. Ini ruangan apa? Let's leave that where it is. Oke, gua dapet tool juga di sini. Dan gak ada fabrik sama sekali, coy. Butuh fabrik. Kayaknya gua bisa naik pakai itu, tapi sebentar ya. Kita akan mencari fabrik. Tidak ada fabrik. Banyak tali, tapi gak ada fabrik. Kalau misalkan udah ini mah udah jadi makan tong gua, cuy. Udah bisa upgrade gua, teh. Nah, dapat juga. Lah, kok 4, cuy? Harusnya kan 5 tadi. Fabrik gua. Kenapa sekarang 4? Oke. Udah nggak ada apapun lagi, cuy. Kenapa fabrik gua 4 lagi ya? Ini nggak bisa didorong lagi. How? Mungkin ada sesuatu yang bisa gua lempar kah? Adakah? Si ini bisa gua suruh nggak? Oh, ini pakai ini kali ya. Coba. Could you lend a hand? All right. Coba ya. Oh, ini bisa diangkat. Shelves form a path. That's your route to the book. Easy. Oke. Dah. Wah. Maybe I spoke too soon. I need to act as a counterbalance. I'll stay over here. Tell me which lever you want me to pull. All right. Oke. Kita akan suruh dia untuk nahan. Help me with this, will you? Yeah. Suruh dia nahan yang ini, nanti gua kesana kali ya. Lu tahan ya. Dah, lu tahan. Jangan ikut dilepas. Nah, sip.
Oke. Oh, santai atuh. You said you'd act as a counterbalance. I did. It gave way. Belum juga gua di mode aman cuy. Belum juga aman udah main turunin aja. Nah, sip. Perfect. Sekarang kita bisa naik ke atas. Let's go. Ada something good. By the way, my name's Amicia. Oh ya, belum and you're perkenalan. Roderick, right? You know a lot of stuff, Amicia. Who hired you to do the door? Kita dorong yang ini ke bawah. Of a sort. They didn't talk much. My father designed it. He was the master. I was just. Kita suruh turunin ini ke dia. Of Apa a gimana sort. cuy? Bisa nggak dia sama sendiri? Alright. Bisa nggak turunin? Nah, sip. Laki-laki masa iya gak kuat cuy? Masa iya harus sama perempuan? Hah? Badan gede gitu kan? Motorin ginian aja gak bisa, gak mungkin deh. Ya. Let's go. Terus itu buat apa tadi gua turunin? Yang kotak tadi cuy. Go on. Fine for me. Ya udah lah, ya gak usah dipikirin. Yang jelas kita akan mengambil bukunya dulu. Ada yang mengkilap di sana. It's too Tadi quiet. gak ke bawah sama Where did the gua. soldier? You need to move, Amicia. You need to move. Nah terus gimana tuh? Kalau gua jalan nanti ini ketutup lagi. No, stop. Alright. Ini gimana coba? Go on. Yeah. Gua harus cepet-cepet kali ya. Oke, gua akan lari dari sini. Come on. Gua gak bisa jalan di sini. Gak bisa cuy. Get off it then. Gak bisa. Kayaknya gua harus nyari jalan lagi dah. Too low. We need something underneath to stop it falling down. I'll find something. Oh, ditahan pakai ini, ditahan. Oke. Ternyata berguna juga ya. Tapi by the way di sini tadi gua ngelihat ada sesuatu yang mengkilap. Mana? Hilang anjir. Oh, itu dia. Oh, nggak keambil ini. Kali anjir lah. Oke. Kita akan tahan pakai buku ya. Come on, move. Hey, don't injure yourself. Do you want me to? No, Usah lah. my brother. I owe him this for all the times. Gak usah bantuan lu, gua tuh udah kuat anjir. Yeah. Well, you'll have a hard time bringing the book back with a broken arm. Oke, bentar lagi sampai cuy. Ngedorongnya lama lagi. Kan tuh cowok gak peka amat ya. Harusnya peka gitu kan, gua cewek yang ngedorong beban seberat ini gitu. Aduh, kacau dah jadi cowok teh, gak peka. I don't know what is. Right, let's get this over with. Let's go. Kita akan lanjut lagi. Sekarang bisa nih kita lewat ya. Hop. Lepasin. That's it. Stop. Fine for me. Go on. Angkat yang ini. Right. Disuruh-suruh sama kita cuy. Baru kenal udah nyuruh-nyuruh. Suruh siapa bernasib sama gua lu lihat tuh. Makanya jangan punya nasib yang sama, jadinya gua gak suruh-suruh. Dah lepasin. Sekarang kesokin. Now. Ya. GPL. Gak usah cuy. Harusnya bisa, gak usah. Gak usah, gak jadi. Gak usah. Ngerjain orang anjir. Oke, dah. That's it. Nearly there. Oke, bentar lagi kita I've been dapat. here too long. Udah kelamaan kita di sini, Cina. Got it. I can barely believe it. You'd better believe it and get back quickly. They'll be here any second. Aduh, udah pada datang cuy penjaganya. Dan ada siapa si Vitalis di situ? Tahu kan? I know you, Amicia de Rune. We have been watching your family for quite some time now, waiting for the macula in your brother's blood to finish its slumber. Okay. You could say I have watched you grow up. Oh, jadi selama ini dia ngamatin kita. We have no chance. No
Little idiot. What do Keluarga you kita. expect to Keluarga do with that book? Save my brother. With your brother and that book, I can save the That's world, enough. monsieur. Come on, this way. Oke. You may run, but no one can escape their own blood. You seem to know each other well. Oke, nanti gua akan jelasin ya. Destroyed my life. Akhir sini. I know what that's like. Kita akan kabur dulu dari sini, let's go. Nanti gua jelasin dah ya. Flee from the university, cenah. Kabur dari kampus. Come on. Ready? It's gonna be hell out Let's there. get out of ready as I'll ever be. Oke, kayaknya kita akan lari dari kejaran para penjaga sepertinya. We've Dan certainly harus stepped them ngendap-ngendap up. lagi. Quiet. I can't risk losing this book. Harus ngendap-ngendap lagi. Gue jelasin di sini aja kali ya. Jadi si Vitalis ini katanya mau nyelamatin dunia, tapi butuh pengorbanan darahnya si Hugo. So bad, so quick. Heavy armor. Katanya sih. Stuck. He's looking the other way. I can take him. You sure? It'll be my pleasure. Whenever you're ready. Oke. Oh, kita bisa nyuruh dia buat nge-kill That's for my penjaga. father. Oke. Anjay dibatak cuy. Do you do that a lot? No, but I'm starting to like it. Dia biasanya gak ngelakuin itu, tapi kayaknya dia mulai suka ngelakuinnya. That's enough, Aimon. You stay here. I'll go and see how they're doing. Let me know what the hell's going on. Oke. Banyak material di sini. But he will see me coming. I could distract him. Oke. Oh, kita harus ngedistract dia dulu, cuy. Gua punya pot di sini, gak kepake. Hop. Dia ngadep ke situ. Oke. Noise. Kill. You're going to pay. Come on. Nice. Sip. Good job. Enak cuy pakai companion gini ya. Trust me. Dia berguna. Punya companion teh berguna, cuy. He has trouble with his eyes sometimes. These might help. Kenapa gak dari awal ketemu sama dia gitu? Jadi gua teh gak susah. Tinggal nyuruh dia nge-kill orang. Gak perlu ngotorin tangan gua gitu. Somehow. Dan sekarang ada 2 penjaganya. I don't like hanging around doing nothing like this. One each. All right. Someone I'll needs take the to be one here with to the catch helmet. them. Fine. It's just a matter of timing. Oke. Kayaknya kita harus ngurus salah satunya ya. Gua akan urus yang ini. Dia lari ke soket nih. You don't need Urus to yang tell ini. me twice. Ya ketahuan bego. Awas ditombak. Hop. Ah! Not getting away this time. Kena tombak gua. Wah, udah lari gua teh. Masih aja kena. Kacau dah. Gimana yang ngedistract-nya, cuy? Oke, lu sembunyi dulu, Kehead. Lu sembunyi dulu sini. Lu sini dulu. Sembunyi. Oke. Kayaknya bisa gua kill dua-duanya dah. Bisa gua kill dua-duanya, cuy. Tanpa bantuan lu bisa nih. Oke. Udah gua bikin. Love. Oke, ganti ke sini. Bisa tanpa bantuan lu juga bisa gua kill. Head gak kena. Modar sih ya. Let's go. Aman. Don't make any noise. They won't suspect a thing. Gak perlu bantuan lu gua. Udah biasa ngelawan banyak orang gua. Pakai batu. Cukup pakai batu gua mah. Oke. Aman ya sepertinya di sini. Tell me it leads outside. Gua harap ini pintu Leads keluar. outside. Ya. Fresh air. I can smell Akhirnya. I can smell fire. Oh shit. Aduh. Oh no. Pasti gak mudah. Fire. Did we? Fire is spreading. Is the Grand Inquisitor still inside? Oke. How do I know? Go Kita ngebakar kampus ini. Give the order to evacuate. This is good. We should make the most of it. God, fucking rats. Oke, banyak tikus di situ. Rents the shield. Oh, we can't touch him, Roderick. Wait. When they took me to the Bastion to question me, I saw the Ini gua harus alchemists gimana, making gua? some stuff they call the extinguish. It puts flames out. I was going to save it for later, but It's worth a try. Extinguish. Gua dapat proyektil baru. Oke.
dan kita coba ya. Kita harus lempar extinguish ini ke api ini. Katanya. Oh, buat madamin api. Oke, dan. Nah, sekarang gua nyalain lagi apinya ya. Kita akan nyalain lagi apinya, cuy. Dimatiin, dinyalain. Aduh, kata tikusnya teh gua dikerjain. Dan sekarang gimana cara gua lewatnya? Pakai odoris? Ribet juga ya gonta-ganti gini. Ribet juga, cuy. Let's go, udah aman nih. Kita akan ke api ini dulu. And then banyak material di sini kita ambilin. Ada tali dan leather. Ya dan. Kita lewatin tikus-tikusnya ya, aman ya. It's not your fault. Think about your book. Yes, we have to get out of here. Kampusnya kebakaran gara-gara kita cenah. Aduh, ada lagi penjaganya teh. Gimana ya? Kita padamin apinya cuy. Padamin obornya ya. Okay. Extinguish. Mampus kau dimakan tikus. Nice. Kita bisa lewat cuy. Lewatnya ke sini kali ya. Awas tikus. It's the only way. Gak ada penjaga kan di depan? Aman. Up. Oh, ada penjaga cuy di situ. Hati-hati. Tahuan. Aduh, harus bikin extinguish gua. Cuy. Is there anyone still inside? Ini gimana ya? Gimana ini cuy? Yeah, I thought I'd had it. It's like hell in there. We're supposed to have reinforcements. What the hell are they doing? Two guards. We need to get one of them out of the way. Salah satunya harus kita ini, harus kita pisahin. Gimana? Kau. Tar. Gua sembunyi dulu di mana tapi? Gua mesti sembunyi. Di sini kali ya. Aman kayaknya di sini. Kita lemparin pot ini ke sini. Did you hear that? I'm going to see. Don't be caught off guard. Oke. Yang ini bisa di-kill gak nih? Di-kill dari belakang yang ini cuy. You take care of him. Come on me. What's that? Let's go, kita kill. I wouldn't like to have been on the end of that. Udah. Nice. Dua penjaga berhasil kita kill. Anjir. Ini jalan keluarnya masih panjang kah? Jalan keluarnya masih panjang kah? Ya dan kita akan masuk ke api ini cuy. Do we really have to go in there? Yes. Ya mau gimana lagi? It's already hot. What a bloody mess. Anjir, asapnya udah banyak nih. Kalau kelamaan di sini modar kita cuy, bisa pingsan. What are we going to do? Oke. Aduh, ketahuan cuy. Oke, kita akan lari dari kejaran dia. Kita ketahuan. Let's go lari. Cepet. Oke. Lari. Lihat ke belakang. Oke, masih jauh. Mohon buka. Aduh, lama lagi. Anjay. Bakar dia. Oke. Sebenarnya kita aman dari penjaga, tapi kita gak aman di sini. Aman dari penjaga, tapi gak aman di sini. Come on, follow me. Akhirnya selamat. Kampusnya kebakaran gara-gara kita. Ya kata gue juga kemanapun kita pergi pasti ada masalah cuy. Emang biang keroknya kita di sini ya, si MC ini, si Amicia. Dan akhirnya selesai chapter 10 dan kita menuju chapter 11 live hidup. Oke, kita akan ringkas dulu. Jadi si Vitalis ini ceritanya mau nyelamatin dunia tapi butuh darah Prima Macula di situ tadi. Dan Prima Maculanya gimana bekerjanya gue juga gak tahu. Yang jelas dia ngebutuhin itu. Dan itulah alasan kenapa kita dikejar-kejar selama ini. Kita akan lihat dulu cutscene.
So you succeeded? Here! Have to warn you, smells a bit burnt. Who's he? Roderick. But shh. The Sanguinis Itinera. What is this book about? Itinera. It's the story of a little boy who's going to get a lot better now. Right, I'm starving. Anyone else? Me. Come and eat then. I think we deserve it. You too. Coming. Langsung excited ya si Lucas ini. Well then, itulah dia. Oh belum selesai. 3 minggu kemudian. Desember 1348. Well then, udah muncul salju ya di chapter 10 ini. Dan sepertinya kita akan lanjut di next episode. Makasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.